बड़े ज़िम्मेदार हैं वो खुद इमरान खान साहब हैं इस तमाम सिचुएशन में। इनकी तो कुछ सज़ाएँ सियासी हैं और कुछ गैर सियासी हैं, जो इनके और इनकी फैमिली के किए हुए अपने कुछ ऐसे काम थे जो इनके प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद लोगों के सामने आए। एज़ अ पॉलिटिकल वर्कर मैं ये समझता हूँ कि हर एक को कैंपेन करने का हक होना चाहिए। इस मुल्क के हालात को ठीक होते होते कम से कम 2-2.5 साल लगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एमरा न्यूज़ के साथ मैं हूं आपका मेज़बान आदिल जमील। नाज़रीन, इलेक्शन जो हैं वो सर पर आर पहुंचे हैं और इस हवाले से उम्मीदवारों की तैयारियां जो हैं वो भी ज़ोर पकड़ती जा रही हैं। कॉर्नर मीटिंग्स और उसके बाद जलसे जलूस और अपना अपना मंशूर जो है वो आवाम के सामने पेश किया जा रहा है। इस हवाले से हमारे साथ मौजूद हैं मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार भी और सीनियर रहनुमा भी मियां नसीर साहब। उनसे जानते हैं कि इलेक्शन के हवाले से क्या उनकी एक्टिविटी है, कैसी तैयारियाँ चल रही हैं और किस तरह से ये इलेक्शन को विन करते हुए नजर आ रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम जी। मियां साहब, इलेक्शन जो है वो काफ़ी अब मसरूफ़ भी हैं, बड़ी मुश्किल से टाइम भी आपसे मिल रहा है। इन इलेक्शन को देख कैसे रहे हैं कि एक तरफ तो आज फिर इमरान खान साहब को जो है वो तोशाखाना में सज़ा और फिर उसके से पहले जो है साइफर केस में, तो इलेक्शन कहीं आपको थोड़ा सा नज़र नहीं आ रहे कि एक लेवल प्लेइंग फील्ड की जो डिमांड थी उसके बाद? जी, पहली बात तो इलेक्शन के हवाले से बड़े थोड़े दिन रह गए इलेक्शन में और मेरा ख्याल है ये कि बड़े पुरअमन इलेक्शन होने जा रहे हैं और लोगों की दिलचस्पी भी काफ़ी है, वोट भी इंशाल्लाह डलेंगे और मैं उम्मीद करता हूँ कि इंशाल्लाह टाइम पे ये इलेक्शन होंगे। हमारी डेली 10 से 15 20-20 कॉर्नर मीटिंग्स हो रही हैं और पूरा दिन डिमांड्स भी आती हैं, ज़्यादा से ज़्यादा कॉर्नर मीटिंग्स की, और मैं ये समझता हूँ कि इसमें इशू कोई नहीं है फ़िलहाल। रही खान साहब के हवाले से बात जो आपने की, तो ये जितनी उनको सज़ाएं मिल रही हैं या जो भी उनकी पार्टी के साथ हो रहा है, इसमें किसी का कोई कसूर नहीं। सबसे जो बड़े ज़िम्मेदार हैं वो खुद इमरान खान साहब हैं इस तमाम सिचुएशन के, क्योंकि इस सिचुएशन के अंदर उन्होंने जो मुल्क के अंदर आज जिस नहज पे खड़ा कर दिया पाकिस्तान के इदारों को, पाकिस्तान की अदालतों को, पाकिस्तान के पॉलिटिकल वर्कर को, ये सारा माहौल उन्होंने खुद बनाया था। ये मतलब मार देना, जेल में डालना, किसी को नहीं छोड़ूंगा और सबको जेल में डालूंगा, घराओ जलाओ, इंतशार की जो पॉलिटिक्स है उसकी तमाम तरह जिम्मेदारी इमरान खान साहब के अपने ऊपर है। पाकिस्तान के अंदर सियासी लोगों को सियासी तरीके से हैंडल करना चाहिए, लेकिन उन्होंने इदारों के ज़रिए इसको मैनिपुलेट करने की कोशिश की, नैब का इस्तेमाल किया, फिर उन्होंने अपने जो सियासी प्लेटफॉर्म था उसमें लोगों की कैरेक्टर के हवाले से असैसिनेशंस की उन्होंने। तो ये तमाम तर वो कोताहियाँ कमियाँ थी जो उनकी अपनी ज़ात के हवाले से उनके सामने आई हैं। तो जब अब देखें, इस मुल्क के अंदर हर पार्टी की बड़ी लीडरशिप ने सज़ाएँ काटी हैं, चाहे वो पीपल्स पार्टी है चाहे नहीं। इसी तरह अब खान साहब के साथ भी है। खैर इनकी तो कुछ सज़ाएँ सियासी हैं और कुछ गैर सियासी हैं, जो इनके और इनकी फैमिली के किए हुए अपने कुछ ऐसे काम थे जो इनके प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद लोगों के सामने आए। तो अब अदालतों से सज़ाएँ भुगत रहे हैं, अदालतें मौजूद हैं, जाएँ उन पे, अगर इनको कहीं इतराज़ है तो अपने केसेस लड़ें। कोई ऐसा लेवल प्लेइंग फील्ड वाला जो 12 दफ़ा इल्ज़ाम लगाया जा रहा है, तो ये सवाल तो खान साहब को 2018 में उठाना चाहिए था ना, जब इस मुल्क के अंदर तमाम हमारी लीडरशिप यहाँ पर थी। मियां नवाज शरीफ साहब उस वक्त जेल में थे। जब 2018 का इलेक्शन हुआ तो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब जेल के अंदर थे। अच्छा मियां साहब, जो आप माजी करीब के अंदर कोई नरम गोशा देख रहे हैं इमरान खान के लिए मुस्लिम लीग नून की जानिब से? अगर गवर्नमेंट में आती हैं, हुकूमत बनाते हैं, तो अगर उसके बाद कोई नरम गोशा है या जो आप लोगों के साथ आपके मुताबिक होता रहा, एक माजी के अंदर ज़्यादतियाँ हुई, तो वो सारा जो है वो आप पूरा करवाएंगे सज़ा? हम किसी को सज़ा नहीं दिलवाना चाहते और हम ये चाहते हैं कि इस इलेक्शन में बहुत ज़्यादा अच्छी और गर्मा गर्मी होनी थी अगर पीटीआई को बाकायदा वो हमारे सामने इलेक्शन लड़ती, तो हमें कोई इतराज़ नहीं। एज ए पॉलिटिकल वर्कर मैं ये समझता हूँ कि हर एक को कैंपेन करने का हक होना चाहिए और इस मुल्क के अंदर उनको आज़ादी के साथ अपनी कैंपेन भी करनी चाहिए, अपना मौक़िफ़ लोगों के सामने पेश करना चाहिए। देखें, जब हम इलेक्शन लड़ते हैं तो सबसे बड़ी इस पाकिस्तान की अदालत पाकिस्तान की आवाम की अदालत है, तो उस अदालत के अंदर लोगों के सामने हमारा दिल था कि उन्हें आना चाहिए था। वो आके बताते कि उन्होंने 4 साल इस मुल्क के अंदर क्या किया, किधर है वो 360 डैम, किधर है 1 करोड़ नौकरियाँ, किधर है वो खुदकुशी कर लेने का दावा और इस मुल्क के अंदर लोन ना लेने के हवाले से जो बयान आते। हम तो चाहते थे कि वो लोगों के सामने आएँ। अब जो उनको सज़ाएँ मिली हैं, वो जो आप मेरे से सवाल कर रहे हैं, या हमारी गवर्नमेंट अगर भी आती भी है तो उसमें गवर्नमेंट का लेना देना कोई नहीं। अदालतें मौजूद हैं, अदालतों के अंदर उनके तोशाखाना की जो चोरी के हवाले केस चल रहे हैं,
جو سائفر کیس ہے وہ ریاست پاکستان کے خلاف انہوں نے کرائم کیا ہے، وہ کسی ایک جماعت کے خلاف نہیں کیا. تو اگر ہم چاہتے بھی ہوئے کہ انہیں وہ آزادی سے گھومے پھریں اور اپنی پارٹی کو لیڈ کریں تو یہ ہماری خواہش کے مطابق نہیں ہو سکتا، کیونکہ کیسز عدالتوں کے اندر ہیں، وہ ان کا جواب انہوں نے خود ہی دینا. میاں صاحب بلاول تھے، آپ کے ساتھ وزیر خارجہ بھی رہے مسلم لیگ نون کے جو پچھلے 15 ماہ تھے. اب الزامات کی بوچھاڑ ہے اور کافی گرما گرمی دیکھنے میں آ رہی ہے. یہ اس طرح کیوں ہو رہا ہے؟ یا کچھ ڈیمانڈز ہیں، یا مسلم لیگ نون جو ہے وہ پیپلز پارٹی کے ساتھ دوبارہ سے کوئی اس طرح کا ایڈونچر کرنے جا رہی ہے؟ اچھا، ایڈونچر انہوں نے ہمارے ساتھ کیا کرنا ہے؟ نہیں، دیکھیں، پاکستان مسلم لیگ اور پیپلز پارٹی دو مختلف جماعتیں ہیں جو پاکستان کو اپنی اپنی نظر سے دیکھتی ہیں. تو ہمارا پی ڈی ایم ایک الائنس تھا جس میں وہ ہمارے ساتھ گورنمنٹ میں رہے ہیں. تو اب ان کا دل ہے کہ وہ تمام تر اس گورنمنٹ میں اگر کوئی ایشوز آئے ہیں تو وہ پی ایم ایل این کے ساتھ تھوپنا چاہتے ہیں، جو ہو نہیں سکتا. دوسرا، بلاول صاحب لاہور کے اندر الیکشن لڑ رہے ہیں، بڑی اچھی بات ہے، لیکن لاہور میں جس نے الیکشن لڑنا ہے اس سے پہلے لاہوریوں کی خدمت کرنی پڑے گی، اس سے پہلے کچھ کر کے دکھانا پڑے گا، کیونکہ لاہور کے رہنے والوں نے اس شہر کے اندر بہت اچھی ڈیولپمنٹ دیکھی، وہ والی ڈیولپمنٹ دیکھی ہے جو پورے پاکستان کے کسی شہر میں ہے نہیں. تو وہ والا شہر جہاں پہ میٹرو موجود ہے، رنگ روڈز ہیں، جہاں اس حوالے سے اسکول، یونیورسٹیز، کالجز ہیں، باقی شہروں کے نسبت صاف ستھرا بھی ہے. تو اس شہر میں آپ آ کے کوئی اس طرح مثال بن نہیں سکتے کہ آپ کراچی شہر ہے آج بھی بری صورتحال کا شکار ہے، ان کا اپنا لاڈکانہ شہر ہے، اس کی مثال تو وہ دے نہیں سکتے. سو اس لیے وہ جس طرح کے مرضی بہانے بنائیں، 16 ماہ کی کوئی کارکردگی ہمیں تھوپنے کی کوشش کریں تو ان کی دال گلنی نہیں ہے. لاہور کے اندر پیپلز پارٹی، پنجاب کے اندر بالخصوص ان کا کچھ نہیں ہے. اچھا، میں یہ سب آخری سوال، اگر مسلم لیگ نون کی گورنمنٹ آ جاتی ہے تو کیا آپ بھی 100 دن میں ریلیف دیں گے، 3 ماہ کے بعد پھر 6 ماہ، یا اس طرح کوئی ریلیف کا ایک اس طرح کہ جو عوام پس رہی ہے اس ٹائم، ہمارا جو غربت ہے وہ طبقہ پس رہا ہے اور بہت زیادہ معاشی جو صورتحال ہے وہ بھی خراب ہے. تو مسلم لیگ نون ایسا کیا کرے گی کہ عوام کی جو دکھ ہیں، تکلیفیں ہیں، ان کا مداوع کیا جا سکے؟ ایسے جی کوئی نہیں، یہ تو ہم اس طرح کا جھوٹ بول نہیں سکتے. کوئی ریلیف نہیں، نہ 2 مہینوں میں، نہ 6 مہینوں میں. اس ملک کے حالات کو ٹھیک ہوتے ہوتے کم از کم 2-2.5 سال لگیں گے. اس کے بعد یہ اس کی جو ہے یہ کسی پٹری پہ آئے گا. یہ 2-3 مہینوں والا اور ہفتوں والا جو ریلیف ہے نا، یہ سیاسی شعبدہ بازی اور یہ جھوٹ ہے. 90 دن میں کرپشن ختم کرنا، 2 مہینے میں لوگوں کو فوری ریلیف دے دینا، یہ کوئی جادو کا چراغ تھوڑی ہے کہ اس کو رگڑیں گے اور لوگوں کے مسائل حل ہو جائیں. یہ پوری حکومت ہے، 24 کروڑ کا ملک ہے بھائی، وہاں پہ آ کے کوئی پالیسی بننی ہے، کوئی ڈیسیژن لینا ہے، پھر اس کی امپلیمنٹیشن ہونی ہے، کوئی نظام سیاست، نظام حکومت ابھی سیدھا کرنا ہے. تو اس لیے اس میں کوئی مطلب میں مبالغہ رائے نہیں کرنا چاہتا. کم از کم 2 سال لگیں گے حکومت کو سیدھے ہوتے ہوئے. اس کے بعد پھر اس کے اثرات نکلنا شروع کریں گے. وہ اثرات کتنے نکلتے ہیں یہ حالات اور وقت ہی بتائے گا. بہت شکریہ جی. ناظرین، میاں نصیر صاحب تھے جن کی گفتگو آپ سن رہے تھے، اور ان کے مطابق کہ ابھی ملک کو جو ہے وہ صحیح سمت پر چلتے ہوئے ٹائم لگے گا، اس کے بعد اثرات جو ہیں وہ آئیں گے. اور یہ تو سب کچھ جو ہے وہ 8 فروری کے بعد پتہ چلے گا کہ کون سی جماعت بن کر کے حکومت بناتی ہے اور اپنا جو پلان ہے پاکستان کو چلانے کا وہ کس طرح سے ایگزیکیوٹ کرتی ہے. اس کے ساتھ ہی مجھے دیجیے اجازت. اللہ نے